أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق وإن كان مرا رواه ابن حبان. The Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, "Speak truth, be it is bitter or displeasing." It was related by Ibn Hibban. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बात कहो अगरचे कड़वी हो। इस हदीस को इब्न हिब्बान में नक़ल किया गया है।